ଆଉ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଖାଇବ? ହାଁ ସେଇଟା ଖାଇବେ। ଓ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦିଅ ଖାଇବ ସେ। ଖାଇନି ମୋ ପୁଅ କାନ୍ଦିଲା। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय जगन्नाथ, नमस्कार। आपण मान नूतन एक ब्लॉग को स्वागत जनाऊँ। देखिए टाइम केते 10टा बाजिलानी। मो सकाळ जो काम नित्य काम सब मु सारी सारिलेनी। चलतो बापन देखो सुनचलेनी तर गाधुआ बिधा शरीर से सोईची। चलतो मैडम कौन करूछन देखा। टिफिन भी एपर्यंत खाइनु आमे। मैडम कौन करछन टिफिन एपर्यंत खाइनु होइतो हरियर गला। पाटा दे देबा काइन हुइसिल मारिबो सेति भाई। कौन बनोजन मैडम ये कौन कदली चूड़ा कौन बनुची मैडम? କଦଳୀ ଚୁଡ଼ା ମୁଢି ଦହି हाँ ଏ ଚକୁଡା ଖାଇବା ଅଛି। ये चकड़ा खाइबा जी खरा गरम पाई टिफिन खाइबानी। ठीक अच्छे ठीक अच्छे। चलो मैडम को नुआटे बनइले नुआ कौन एमती बनइबे बनइबी एमती नुआटा जिनस को बनइ कि देखा आज मैडम बनइ केमती लागुचे दियन मैडम खाइबा आगे भोक भारी जोर गलान। ମୋ ଟାଇପ ର ତମର हाँ मोर बिस्कुट पड़े बिस्कुट ना जे नडुआ पकई चकड़ ନାଇଁ नडुआ पकाओ ତମେ ଇଣ୍ଡିଆ ଟେଷ୍ଟ କର ଇଣ୍ଡିଆ ଟେଷ୍ଟ କର ତମର ପକେଇଲେ ना मत नडुआ पड़िबो मोर। ତମର ପଡିବ। हाँ ना मत एथरे बिस्कुट और नडुआ पकई चकड़ी खाइले मन मजा से भल लागे नहीं। ये मैडम बने जनी कौन मैडम कौन पकई जनी मुड़ी मुड़ी पकई छ मैडम आतरे मुड़ी आ कौन? हां हां मुड़ी आ कौन? हां आ कौन? नहीं नहीं मत फ्रूट्स भल लागे मत से ବେଦନା ପକେଇଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ना ना मत से हुइसिल माइरा। हां से दीटा थाओ। हां ଚାମଚ ଦେବି ଚାମଚ ଦେବି नहीं मु हापर का चकोड़ी दियो बिस्कुट पकले खाई भल लागे। चलतु खाइबा सकाळ टिफिन दही चूड़ा मुढ़ी प्लस कदली प्लस ଚୁଡ଼ା ମୁଢି କଦଳୀ ଆଉ नडुआ चिन्नी लुण नडुआ सकाळ टिफिन आज। चलतु खाइबा देखिबा तो मैडम बनई जेतबळे सकाळ सकाळ दही खाइबो पेट पूरा ठंडा लागे नहीं। हमर तो चाली बसी डाल पूरा सीधा बसी तो ये साउंड होई खाइली। ମୋ ପୁଅ କାନ୍ଦିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉ କୋଉଠି କିଏ କାନ୍ଦିଲା ଆଉ କୋଉଠି କାର ସୁବିଧା ଆଉ କୋଉଠି ସୁବିଧା बाहर उजवा कहीं अमेज़न हमरो पुओ ପାଇଁ ଫୁଡ ମଗାଇଥିଲା ଫେଲେକ୍ସ ମଗାଇଥିଲା ऑलरेडी आसी साइलन। चालନ୍ତୁ ଯିବା ସେମାନେ फोन करछन तळे अछंती प्रोडक्शन चालନ୍ତୁ ଯିବା। सोनमुद्रा था ऑलरेडी हमर पार्सल आसी गला। चालନ୍ତୁ नमस्कार हम सब बेले हमर पुओर अमेज़न मगाइ दो काहे कि ना मासर जेतुटा लैक्टोटेक्स सिलेक्स गाई हम सब अमेज़न मगाइ दो मास सारा पाई पार्सल एबे आसी गला। देखंतु सिलेक्ट लैक्टोटेक्स। चलो मैडम को देखा मैडम तुम पुअर आसी कौन ऑर्डर करथिला रे कौन ऑर्डर हेतला सिलेक्ट लैक्टोटेक्स ऑर्डर हेतला ठीक अछि अब मैडम कर हॉर्लिक्स सोमान हॉर्लिक्स ठीक अछि। चलो ଅଦା ଖାଇଥିଲେ ଅଳପ ଛାଡିକି ଫୋନ ଆସିଲା ତାଙ୍କର ଆମାଜନ ରୁ ପଳେଇଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଖାଇଦେଇକି ଯାଅ ନା ନା ଯାଏ ଆଗେ ନେଇ ଆସେ ତାପରେ ଖାଉଛି। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଅଦା ଖାଇରୁ ଉଠି ଯିବାର କାରଣ କଣ ଯେ ଖରା ଯେମିତି ହଉଛି ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା लेट କରିବା ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ଆମ ଜିନିଷଟା ଆସି ଆମେ ନେଇ ଆସିବା ତାଙ୍କୁ ଖରାରେ କାହିଁକି ଅପେକ୍ଷା କରିବା ସେଥିପାଇଁ ଅଦା ଖାଇରୁ ଉଠି ଯାଇ ନେଇ ଆସିବା। ଭଲ କରିଛ ଖାଇଦିଅ ତାପରେ ଦେଖିବା କଣ ତା ଦେହରେ ଠିକ ଠାକ ଅଛି ନା। ଥରେ ଆମକୁ ଟକି ଦେଇଥିଲା ଜଣେ ମନେ ଅଛି ନା ସେଇଥିପାଇଁ ମତେ କହିଥିଲା ତୁ ସେଇଠି ଚିରିକି ତାପରେ ଉପରକୁ ଆଣିବୁ ଟକି ଦେଇଥିଲା ବୋଲି। ଖାଇଦିଅ ଖୋଲିଆ। ହଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା। ଚାଲନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ ତ ପୁଅ ପାଇଁ କଣ ଅର୍ଡର କରିଛନ୍ତି ତ ତମକୁ କହିଦେଇଥିଲି
ଦେଖିଆ ସେ ଆସିଛି କି ନାଇଁ ଦେଖିବା ଚାଲ କାହିଁକିନା ଆମେ ଥରେ ଠକରେ ପଡି ଯାଇଥିଲୁ କଣ ଠକ ପଡିଥିଲା କହିଲ? ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ହିଟର ଅର୍ଡର କରିଥିଲେ ତା ବଦଳ ଦେଖିବା ଯେ ମ୍ୟାଡାମ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ଓମାନ ହଲିକ୍ସ ସିଏ ଅର୍ଡର କରିଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ମତେ ଖାଲି କହିଲେ ମୁଁ ସବୁ ଆଡ କରିଦେଇଛି ତମେ ଅର୍ଡର ମାରିଦବ ମୁଁ ସିଧା ଅର୍ଡର ମାରିଦେଲି ଓମାନ ହଲିକ୍ସ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ବାବନଙ୍କ ହ୍ୱାଇଟ ହନି ଡେଟ୍ସ ସେଲେକ୍ସ ନାଇଁ ହୁଁ এটা কোন হোয়াইট রাইস মিক্স ভেজিটেবল ହୁଁ সেলেক্স মল্টিগ্রেন ডাল ভেজ ହୁଁ କୋଉଠୁ ହଉଛି ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଦେଖିଆ ତା ଦେହ ଆଗରୁ ଆଭେଲେବଲ ନଥିଲା ହୁଁ ଏଠି ମିଳେ ବି ନାହିଁ ଏଥିରେ ଫାଷ୍ଟ ଦିଟା ଆସିଛି ତୁ ଦିଟା ଅର୍ଡର ହେଇଛି ହଁ ମଲ୍ଟିଗ୍ରେନ ଡାଲ ଭେଜ ଦିଟା ଅର୍ଡର କରିଦେଇଛି ଏଟା ମିଳୁନି ଆଭେଲେବଲ ରହୁନି ନା ଆଭେଲେବଲ ମିଳିବା କଥା ନୁହଁ ତମେ ବୁଝିପାରିବ ବାବନ ନ ଖାଇଲେ ଏଟା ଖାଇବ ଖାଇବ ଠିକ ଅଛି ଦେଖିଆ ଏତିକି ଜିନିଷ ମ୍ୟାଡାମ ଅର୍ଡର କରିଥିଲେ ଆମର ମାନେ ମାସିକିଆ ପୁଅର ଖାଇବା ସେଲାକ୍ସ ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭେଜ ଫାଷ୍ଟ ଭେଜ ଅଲରେଡି 1 ତାରିଖରେ ଅର୍ଡର କରିଥିଲି ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରତି ମାସ 1 ତାରିଖରେ ଆମର ପୁଅ ପାଇଁ ସେଲାକ୍ସ ଲାକ୍ଟୋଜେନ ଅର୍ଡର ହେଇଯାଏ ଏଇଥିରେ ଲାକ୍ଟୋଜିନ ଦେଖ ନାହିଁ ଏଇଟା ସେଲାକ ଲାକ୍ଟୋଜିନ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଅର୍ଡର କରି ସାରିଥିଲି ଆଣି ସାରିଥିଲି ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଡାଲ ଦେଖିକି ଏଇ ଯୋଉଟା ନୂଆ ବୋଲି ତାପରେ ମୋର ହର୍ଲିକ୍ସ ଯାଇଛି ମିଶେଇକି ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି ମ୍ୟାଡାମ ତମର ବି ଆସିଗଲା ଆମେ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲ ଏଇଟା ମାନେ ବାହାର ଠାରୁ ଅନଲାଇନ କମ ଅଛି ନା ନା ତମେ ଏଥରକ ଏଇଠୁ କମରେ ହଁ କମରେ ଏଇଠୁ ଆଣିଥିଲ ଏଇଟା ଡବା ବୋଲି ଅଧିକ ଥିଲା ଏଇଟା ହଉଛି ଖୋଳ ବୋଲି ଟିକେ କମ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ମ୍ୟାଡାମ ତମ ଜିନିଷ ତମେ ନିଅନ୍ତୁ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲି ଯେ ଟିଭି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଣିବା ପାଇଁ କାହିଁକିନା ଏ ଟିଭିଟା ଏଠି ଲଗେଇବି ବୋଲି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଏତେ ଜୋର ଖରା ଯେ ପାଗିଳି ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ଏତେ ଜୋର ଖରା ମାନେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କଣ ହେଇଗଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆଣିଛି ବାବନ ଏଇଟା କଣ ଚାଲିଛି ସରି ମାନେ ଖରାରେ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁ ବାବନ ଦେଖ ତରଭୁଜ ଆଣି ରଖିଛି ସେ ଗାଣ୍ଡି ଘଷୁଛି ତା ଦେହରେ ବାବନ ଆଉ କିଛି ଘଷିବା ପାଇଁ ଜାଗା ମିଳେ ତରଭୁଜରେ ଘଷୁଛ ମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଆସିଛି ସେଉ ଇଏ ସବୁ ପଦ୍ମକେଶରୀ ବିସ୍କୁଟ ମ୍ୟାଡାମ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗେ ବିସ୍କୁଟ ଆସିଛି ହଁ ସେ ଧଳାଟା ଧରି ଖେଳୁଛି ଦେଖିବାକୁ ଦେଖିଲ ଏଇ ମାନେ ଗଦିଆ ଆଉ ନାଇଁ ତରଭୁଜ ନା ସେଟା ଆଉ କଣ ବାବନ ବାବନ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ମ୍ୟାଡାମ ପାଗିଳି ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ଖରା ଏତେ ଜୋର ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସେଇଠୁ ବିଚ୍ ଯାଇ ଗାଧେଇ ମାନେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଗୋଡ ପକେଇବା ପାଇଁ ନାଇଁ ତରଭୁଜ କେଜି କେତେ ଟଙ୍କା ଜାଣିଛ ଏଠି 30 ଟଙ୍କା ମାନେ ତମେ ମ୍ୟାଡାମ ଜାଣ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯେ ମୁଁ ସେଇଠୁ ଅଧା ପଳେଇବି ବିଚ୍ ଯାଇ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଆସିମି ଏକୁଟିଆ ଭଲ ଆସି ମଜା ଲାଗିବନି ସେଇଥିପାଇଁ ଗଲିନି ପଳେଇ ଆସିନି ବାବନ ଆ ଭିତରେ କଣ ଖାଇବ ବାବନ ତମେ କୋଉଟା ଖାଇବ କହୁନା ବାବନ ଆ ଭିତରେ କୋଉଟା ଖାଇବ କୋଉଟା ଖାଇବ ଆ ଭିତରେ ଏଇଟା ଖାଇବ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ଖାଇ ଶିଖିଛ ଆଉ କିଛି ଖାଇ ଶିଖିନା ବାବନ ଏଇଟା ପଦ୍ମକେଶରୀ ଖାଇବନି ପଦ୍ମକେଶରୀ ପାଟି ପାଗ ଆ ଭିତରେ କୋଉଟା ଖାଇବ ସେଇଟା ଖାଇବେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦିଅ ଖାଇବ ସେଟା ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଫ୍ରି ଖରାପ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ନା ତାର ସବୁ ଦୋକାନ ଏଗୁରା ସବୁ ଭଲ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମାନେ ଆମ ଓଡିଶା ଭଳିଆ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଠିକା ଭଳିଆ ଏଠି କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଓଡିଶା ଭଳିଆ ହଉନି ବାବନ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବାବନ କଣ କରୁছে ଦେଖନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଟିଭି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଲରେଡି ଆସିଗଲା ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟିଭି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ଟିଭି ଟାକୁ ଆମର ଏଠି ଲଗେଇମୁ ଆଉ ମାଛ ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସିବେ ସେଇଟା ମୁଁ କାଲି କରିମି ବୋଲି କହିଥିଲି କାଲି ପୁରା ଫୁଲ ବ୍ୟସ୍ତତାରେ କରିପାରିଲିନି ଆଜି ମୋ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଥିପାଇଁ ଆଜି କରାହବ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବାବନ ଟିଭି ଏଠି ଆଉ ଦେଖିପାରିବନି ତମେ ଏଠି ଆଉ ଦେଖିପାରିବନି ବୁଝିପାରିଲ ଏଠି ଲାଗିଯିବ ଠିକ ଅଛି ଚାଲ
हाय फ्रेंड्स चलो खाया भोक मार गलानी डाडी देखो पुओं सहित खेलुचंदी खाऊ खाऊ तांकर भी डाडींगर देखो भात बिरियानी आंब पनीर तरकारी भजा सी दही भात खाइबे डाडी बाबन एठी सोईचंदी देखि पातबे टीवी हमर सेठू एठी पळेछि सेठू पळी आसी हमर माछ हमर देखो दही पखाळ भेंडी भजा और बादाम चूरा पनीर आंब मैडम भी गरम खाउचंदी मैडम भी बिरियानी खाउचंदी भेज बिरियानी केमी लागुची चाकुना केमी लागुची कहबे सेपटे देखते डाडी आ बाबन खेलुचंदी केमिति आंटी देइचंदी पनीर तरकारी भेज बिरियानी आंटी दे ए पनीर तरकारी आंटी देइचंदी भेज बिरियानी केमी लागुची भल लागुची ताले खांतो मु खाइबी नै काइना मते खरा जोर होउची मु सेते पखाळ भात नै कि आछि केते समय धरि देखि पाथिबे चलन तो खाइबा चलन ड्यूटी बिरियानी भल लागुची हम ड्यूटी बिरियानी भल लागुची सेपटे देखन डाडिंग पो केमति खेलुचंदी ठंडा चलन खाइबा हाय फ्रेंड्स ऑलरेडी आ मोर नाइट ड्यूटी चली जेबे आज रात मो ड्यूटी जेबी 9टा बाजी गलानी देखि पाथिबे एपटको माछ मु नै आसी पूरा माछ सेट पूरा नुआ माछ किनि पकेकी ता दरे नुआ माछ किनि रखी जे एपट हमर टीवी भी देख लागी गला एठे आज दिन सारा ई काम थिला माने टीवी ता तो कम समय लागिला एटार बहुत समय लागिला काना एटा मु बाहर को माने पानी सब बाहर करी ग्लास ता भीतर आक कारण पूरा सफा कली सफा कर सब फिर नुआ पानी देली नुआ पानी देसला परे माछ देख एई माछ मोर मरि गेइथिले तो देखो देखो ब्लैक कलर पड़े से माछ गोल्डन कलर ब्लैक कलर बॉर्डर पड़ी माछ मोर मरी जाते मु सेथुरु 4टा आनी माछ आ जलिया माछ भी आनी देखिए जलिया माछ केमी जलियो देखि पातबे लाइटिंग माछ भी काली 2टा नु आनी थिले देखि पातबे बाबन कोन करछन बाबन हैं आ बाबन रे टीवी नै जे ठिया हाथ मारिबो ना मन निया थरक तो सेठी टीवी लागी सी एमिति बेकट के कोन होछि रे समस्त को छिंको हाय फ्रेंड्स रोइछि जय जगन्नाथ नमस्कार।